با درود به بیننده‌های شبکه ورزش و راغبان و هواداران فوتبال تاجیک، اینک دور هفتم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی هم به پایان رسید و یک چند رقابت‌های جالب و دیدنی در این دور پشت سر شد. این برنامه 90 دقیقه است که من با خالمرزاده همراه با کارشناس فوتبال مربی خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان محمد جان حبیب‌الله‌ف راجع به بازی‌های دور هفتم چمپیونات تاجیکستان حرف خواهیم زد و واقعا هم با فرق از دورهای گذشته فکر می‌کنم در این دور بودن بازی‌هایی که بسیار دلگیر کننده سپری شدند و بودن بازی‌هایی که با یک جالبیت و گویم که خاطرمون در خاطر مخلصان و هواداران فوتبال نقش بست و بخصوص بازی مرکزی دور که واقعا هم با برتری چمپیون فعلی به انجام رسید، ولی این بازی و این رقابت در پای بحث‌های گوناگون را در میان داشت که ما راجع به همین حالت هم در برنامه 90 دقیقه صحبت خواهیم کرد و حالا توجه می‌کنیم به نتیجه‌های دور هفتم دوستان ارجمند که 5 بازی چون همیشه برگزار شد و سرول دیداری دسته ختلون و فایسکند که دربی ولایت ختلون بود با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. کوکتوش در میدان خود با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی را مساوی 0-0 به پایان رسانید. استرافشان باشد اولین غلبه خود را در دور هفتم چمپیونات تاجیکستان به دست آورد و واقعا هم مبارک باشد به هواداران این دسته. ریگارد داز غیر چشم داشت در میدان خود از دسته نوی لیگ عالی تیم دوشنبه 83 با حساب 1-2 با شکست مواجه شد و گفتیم بازی مرکزی دور با اشتراک خوجند و استقلال با برتری چمپیون فعلی مملکت دسته استقلال به پایان رسید. خب اکنون میگذاریم با شرح و توضیح بازی ها. واقعا هم میبینیم که بازی های بودن که پرگل بودن و بازی های بودن که بدون گل به پایان رسیدن. خب دیدار ختلون و فایسکند یکی از رقابت های مهم در ولایت ختلون که واقعا هم برای هر دو دسته مهم بود امتیاز به دست آوردن در این دور، زیرا یکی از تیم خوجند و دیگری از کلوب مرکزی ورزش در دور گذشته شکست خورد. خب ختلون باز هم نتوانست پیروزی به دست آورده و آیا در این دور فایسکند نسبت به ختلون برای امتیاز تلاش میکرد یا ختلون چی گونه شرح میدید این بازی رو که واقعا هم برای هر دو دسته اهمیت کلان داشت؟ خیلی که شما گفته با هر دو دسته خالا در کار بود برای اینکه اون بعد مغلوبیت ختلون میخواست که در میدان خود یک بازی خوب یا نتیجه خوب گیره، لیکن اون در داخل دسته چی خبر و گپ است ما نمیدونیم برای که دروازه‌بان دسته گودسون دو بازی است که بازی نمیکند و اون من فکر میکنم که این دربی ختلون که با دورنگ انجام یافت با فکر من به هر دو دسته نتیجه خوب است. یعنی هر دو دسته هم ارزنده یک امتیاز به دست آوردن بودند در این دور. خب ما راجع به همون ناکامی هایی که دسته ختلون رو باید دنبالگیر بود در برنامه‌های گذشته گفتیم و حتی با رهبریت این دسته هم طریق تلفن صحبت کردیم در استودیو. اونها گفتن حتما این چیز رو رفع میکنند و باید خاطررسان کنیم به بیننده‌های شبکه ورزش که قبل از بازی که اونها برگزار کردند در دور هفتم یک صاحبکاری وطنی صاحبکاری ولایت ختلون با دسته یک مبلغ معین رو یعنی همچون مکافات پولی تحفه کرد. فکر میکنم این برای دستگیری تیم بنهایت ضرور است و بازیگرانی که واقعا هم در این دسته معاش نگرفتن حالا در حالت بسیار بدی مالیوی قرار دادن از این چیز روح بلند میشن، ولی چیزهای دیگر هم هست که باید حتما به فوتبال باز مبلغ معین داده شود تا اونها زندگی خود رو پیش برند، چون فوتبال برای اونها این یک کسب است. خب عین زمان ختلون بعد از باخت توانست یک امتیاز به دست آورده ولی میتونه در دورهای آینده باز به همون غلبه‌های خود ادامه دهد. البته فکر میکنم که در بازی آینده البته او کمبودی که در دسته است البته باید یک جای خود رو بیاورد و خیلی که شما گفتید که شخصیت‌هایی که پیدا شد که دسته رو دستگیری کردن و من فکر میکنم چون این شخصیت‌ها در شهر نوعی استرافشان یا که گیم در نوعی وسک شخصیتایی که اون باید پیدا شدن که فوتبال ما رو امروز دستگیری کنن. بعدی که امروز این کسل وبا که اومد در تمام دنیا این کمبودی رو دیده می شود، لیکن وقتی که فوتبال باز به میدان میبراید چون این کمبودی باید
пеши назар на бале онҳо бояд танҳо барои ғалаба талош кунанд ва яке аз муваффақиятҳои футболи Аврупо ва бештари кишварҳои Осиё ҳам ҳамин аст. Футболбоз аз ягон ҷиҳат танқисӣ намекушад ва онҳо танҳо барои пирӯзиҳо ва танҳо барои натиҷаҳо талош мекунанд ки имрӯз бубинед кишварҳои пешрафтаи Осиё бахусус Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Эрон, Қатар, Арабистони Саудӣ аз ҷиҳати футбол пеш рафтанд ва иштирокчии ҳамешагии мусобиқаҳои қоравӣ ҳастанд. Ба ин хотир фикр мекунам ин чиз аҳамияти калон дорад ва бояд масъулин ҳам ҷиддитар дар ин маврид кӯшиш намоянд. Хуб, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба андешаи сармураббии ҳар ду даста Тоҳир Муъминов ва Аслани Ҳабибуллоев ки чӣ гуфтанд. Баъдан боз роҷеъ ба суханҳои сармураббиёни ин даста суҳбатро дар ин маврид идома медиҳем. Табрик мегӯям ки ҳама мухлисони футбол мардуми Тоҷикистона ва рӯзи ваҳдати миллия табрик мегӯям ки ин рӯзе ки беҳтарин рӯзае дар Тоҷикистон. Насчет игры я могу сказать, хорошая боевая игра. Значит, это хатлонское дерби. Я думаю, оно получилось очень интересное. Ничейный счет, но мы играли сегодня с одним из лидеров нашего чемпионата. Вели, могли удержать матч. В конце немножко нам не повезло, могли забить мяч, выиграть этот матч. Ну, ничья тоже опять. Четвертая игра на выезде, это ничья. Хотелось бы выиграть. فکر میکنم که بازی بسیار جالب و دقت جلبکننده گذشت، چه از طرف ما چه از طرف حریف. باید یک چیز گفتم قید کرده گذارم که شاگردان ما در یک حالت پسیکولوژی وزن قرار دارد، چون که 4 دور پیشتر 5 در آنها در صدر جدول بازی‌های خوب نشان دادند با دستای پرقوت جمهوری. بسیار سخن‌های نیک گفتند نسبت آنها در سامانه‌های اجتماعی و وابسته تلویزیون و شکستی که در صفحه با دستای سیسکا با ما برگزار روبرو شده. من در اون فکر دارم که چه خیلی از همین حالت بچه‌ها رو برای که فقط اون رو تعریف می‌کردم در این حالت ما با شکست دچار شدیم. بعد بغیر از این در هیئت دسته دو بازیگر هیئت اساسی اشتراک نکردن از سبب کارت‌های زرد گرفتن و بازیگران یوشک که با آنها باور کردیم فکر کردن که از عهده وظیفه خودشون نقض برآوردن. حالت‌های گلزنی خوب بود، متأسفانه اونها رو به ثمر نرسوندیم. میتونستیم غلبه کنیم. اساسی کمبودی من فکر میکنم که در خط حمله همون حالت‌های گلزنی رو با وجود میره ولی به ثمر رسوندن نمیتونیم. خب در تقویت گفته‌های سرمربی دسته فایزکن توهیر مومینوف اشاره میکنیم که واقعا هم بازی‌های دور هفتم چمپیونات لیگ عالی تاجیکستان با روز وحدت ملی رست آمد و از این فرصت استفاده برده تمام تماشاگران شبکه ورزش را مبارکباد میگویم، زیرا 27 ایون در جمهوری تاجیکستان روزی تاریخی است، روزی یکدلی و وحدت ملی. خب ادامه میدیم برنامه 90 دقیقه را و حالا ما در پیش یک گزارش داریم راجع به بازی کلوب مرکزی ورزش و اینچنین کوکتوش که حربیان در سفر بازی کردند با دسته کوکتوش و یک امتیاز فکر میکنم برای دسته دوشنبه بسیار هم خوب است، اما برای دسته کوکتوش آنقدر خوب نه. خب با این گزارش رو تماشا میکنیم و بعدا باز صحبت رو در این مورد ادامه خواهیم داد. بازی‌های دور هفتم چمپیونات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با روز وحدت ملی کشور رست آمد و امروز در ورزشگاه نوحه رودکی بازی جالب و دیدنی با اشتراک دسته کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش صورت میگیرد. چطوره که الکی ما آگاه شدیم چمن میدان یعنی میدان دسته کوکتوش که یکی از بهترین ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان به حساب میرود برای استقبال این بازی حساس کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش آماده است. В принципе, готовы. Почти все на 100%. Через игры потихоньку набираем, приобретаем нужную оптимальную форму. Но все равно этого маловато. Я думаю, команда готова играть на победу. И надеюсь, что так и получится. شما مقابل سابق دستتون بازی میکنید تیم کلوب ارتش. خب چگونه است احساسات شما
Hissiyoti shimo. Не, это приятная, хорошая история. Это клуб ЦСКА. Я как игрок завершил карьеру в этом клубе и начал свою тренерскую карьеру. Очень хорошая, добротная команда. Я думаю, пожелаю обоим командам хорошей игры. Пусть выиграет сильнейший. Далер бузӣ намекунад, ягон таъсир мерасонад ба бозӣ? Ну, конечно, это основной игрок. Ну, такие есть правила, такая договоренность. То, что он бывший игрок ЦСКА, и мы его подписывали с ним контракт. Была такая договоренность, что именно с ЦСКА он пропустит игру. Я думаю, ребята должны достойно заменить его и отыграть. Муваффақият ба шумо. Одилбек, салом алейкум. Муқобили Куктош собиқ дастатон бозӣ мекунед. Эҳсосот чӣ гуна аст? Насиб ғалаба ака. Ғалаба. Тайёрӣ чӣ гуна аст? ина қисми дуюми рақобат байни дастаҳои Куктош ва клуби марказӣ варзиш Артиш оғоз гардид. Баъд аз нимаи аввали рақобат бо бартарии бештар футболбозони дастаи мизбон дар ҳар мавқеи майдон ҳуҷумҳои хатарнок анҷом доданд ва ду фурсати бисёр ҳам хавфнок дар назди дарвозаи Иван Пономаренко барои бозигарони соҳиби майдон буд, аммо дарвозабон бисёр ҳам хуб нарнамоӣ кард. Ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем, ки қисми дуюми рақобат, ки баъди чанд лаҳза оғоз мешавад, бо бартарӣ кадом даста сипарӣ мегардад. Шумо аз натиҷаи мусовӣ бидуни гол розӣ ҳастед дар ин бор? Ну, конечно, игра понравилась, была интересная, обоюдоострая. Я думаю, что было небольшое преимущество у команды Куктош. Столько моментов создали и хорошие стандартные моменты были. А, к сожалению, опять же, реализация хромает. Еще нет такой уверенности и нет той оптимальной формы, чтобы решать такие моменты. Результатом мы недовольны, но принимаем так, как есть. Наверное, в большей степени в таком результате, ну, не скажу слово виноваты, где-то, наверное, где-то недоработали, где-то немножко удача. Ну, удача – это что же недоработки. Поэтому, в общем-то, хотелось лучшего, намного хотелось лучшего. Тем более, какие-то там моменты у нас были, и мы не смогли их реализовать. А так, самоотдача ребят, я очень доволен. Ну, в кого-то получилось лучше, в кого-то хуже. Знаете, вот это в каждой игре так бывает. Но, тем не менее, я должен поблагодарить соперника, что у них такая боеспособная команда, и тоже с огромным желанием они играли. Ну, вот получилось, как получилось. خب برنامه 90 دقیقه رو ادامه میدیم که همین حالا مستقیم منظور بیننده ها شده ایستاده است و ما راجع به بازی دسته کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش صحبت خواهیم کرد. خب عموما معلوم شد که هر دو دسته با احتیاط بازی میکنند در این رقابت، ولی صاحبان میدان از اون جهت که در میدان خود بازی میکردند کمی برتری نشون دادند و توانستند هجوم های خفناک انجام بدهند و یک حالت هم باعث نگرانی بود که اونجا گل بود، اما در حالت تکرار متوجه شدیم که واقعا هم توپ از روی خط دروازه بیرون کرده شد و بسیار مشکل بود برای دیدن همین حالت. خب چگونه شرح میدید وضع هم کوکتوش و هم کلوب مرکزی رو در همین بازی دوره هفتم؟ عموما هر دو دسته بازی خوبشون دادن، چه دسته کوکتوش چه دسته
клуби артиш ва уман гуфтаниам ки даста як футболи дидани буд. Албатта хати муҳофизати ҳар ду дастам хеле хуб буд ки дарвозабоно тупи ки шумо гуфтед Пономаренко хеле як тупи уман ҳар як мушкилро аз дарвоза баровард ва ҳисоби бозиам фикр мекунам бояд ба натиҷаи бозӣ ҳар ду сармураббиё бояд розӣ бошанд. хуб шумо гуфтед бозӣ хуб буд, аммо агар хуб мешуд шояд яке аз дастаҳо ғалаба мекард, шояд бозӣ каме дилгиркунанда буд барои бинандаҳо. футболе ки бе гол анҷом меёвад умуман дилкунанда аст. ғайр аз футболи англисӣ. бале аст футболое ки албатта ҳисоби бозиам кушода намешаванд. Лекин хуб астанд. ин бозиҳо фақат дар бозии ҷом мо мебинем вақте ки барои ҷоми мамлакат мубориза мебарем, яъне марҳила ба марҳила гузаштани ба даврҳои дигар. лекин дар ин бозӣ дидем ҳаракат беҳад зиёд буд. Дидем ки дар бозӣ бозигарон бисёр мехостанд ки албатта ҳисобро боз кунанд, лекин гуфтем ки хати муҳофиза ё ки дарвозабонҳо як бозии хубишон дод. махсусан дарвозабони клуби марказӣ варзиш артиш ки дар поёни рақобат беҳтарин дарвозабони ҳамон вохӯрӣ дониста шуд, беҳтарин бозингар. фикр мекунам дарвозабони дастаи клуби марказӣ варзиш Иван Пономаренко яке аз беҳтаринҳо ҳам ҳаст айни ҳол дар кишвар, нобаст аз он ки хеле ҳам ҷавон аст ва фикр мекунам яке аз муваффақиятҳои дастаи ҳарбиён ҳам ҳамин аст ки онҳо чанд бозингари бо таҷрибаро аз Украина даъват карданд, махсусан Артем Гайдаш, Бандар ва худи сармураббии даста. Вале мо дидем ки баъд аз ғалабае ки хатлон кард бар хатлон кард клуби марказӣ, аммо дар ин бозӣ он гуна бозиро нишон дода натавонистанд ва ҳатто сармураббии даста гуфт ки аз натиҷаи бозӣ қаноатманд нест. яъне онҳо чӣ мехостанд? сармураббии дастаи клуби артиш пеш аз ҳама ӯ бозигароне ки чихеле шумо гуфте оварда ба ҳамин бозигаро бисёр боварӣ дорад ва чихеле ки мерем қарибе ки пайдарпай дар бозиҳо дар ҳайати асосӣ ба майдон мебароянд. умуман курси эҳтиётӣ бигем қадар бозигарони хуб нест, намебаранд. бале Дилшод Восиф аст онҷо, аммо хеле дер. бале хуб, биёд акнун мегузарем ба шарҳу тавзеҳи як бозии дигар дар ҳамин давр ки дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор шуд бо иштироки Регар Тадаст ва тими Душанбе 83 ки дастаи Душанбе 83 бо роҳбарии Назиршоҳ Ризомов ғалаба кард. ҳамин ғалабаи Душанбе 83 мазарат дар бораи Исарафшан ва Локомотив сухан мекунем, инҷо коргардон ишора мекунанд ки роҷи ба ин бозӣ сараввал суҳбат кунед ва хуб Исарафшан пирӯзии нахустини худро ба даст овард дар майдони худ ва умуман дар чемпионати мавсими имсолаи Лигаи Олии Тоҷикистон. хуб ғалабаи дастаи Исарафшан бо омадани футболбозони легионер ба даст омад ё онҳо аллакай метавонистанд дар ба дар мисли Душанбе 83 пирӯзиҳои худро ба даст оваранд? дар даври гузаштаам чихеле ки мо Алиёро гӯш кардем, гуфт ки баъд аз бозӣ бо истифода бале ва гуфт ки ба ҳайати даста бозингарон ҳозир шомиланд, бозингароне ки аз давлати Ӯзбекистон мебошанд ва пеш аз ҳама ман мехостам Алиёро бо ин ғалабаи аввалин дар чемпионат табрик гӯям. умуман мухлисони дастаро бо ин ғалабаи хеле мушкил ки хеле дер интизор буданд ки ҳайати даста пурра шавад ва фикр мекунам дар ду давре ки дар қисмати аввали чемпионат аст дастаи Исарафшан метавонад ки боз як дар ҷадвали мусобиқа ҷои худро хуб кунад. бозӣ аз аввали бозӣ ба бартарии дастаи Исарафшан буд. ман чихеле ки дар даврои гузаштаам гуфта будам ки умуман дар дастаи Локомотив Помир фақат дар иштироки чемпионат дастаест ки фақат барои иштирок кардан ба майдон мебарояд. ин гуна дастаҳо оё лозиманд ба чемпионат? натиҷа не, ман барои ҳамин гуфтаниам ки умуман чунин дастаҳо бояд дар лигаи аввали чемпионат бозӣ кунанд ва чихеле ки сармураббӣ Мубин Эргашев ҳам гуфт ки мо дар тамрину машқҳо бисёр чизоро истифода мебарем, лекин дар ин бозӣ мо надидем ва албатта фикр мекунам ки дар инҷо син сол ё ки як чиз дигаро бона кардан дар кор нест. дар лигаи олӣ дастае дар кор ки бояд ба ҳадаф дошта бошад, ҳадаф дошта бояд чемпионат як ребранг гирад. бале чунин дастае ки пеш аз бозӣ мо метавонем бигӯем ки дар бозӣ мо пеш аз бозӣ гуфтем дастаи Исарафшан се холи худро насиб бошад дар ҳамин бозӣ ба даст меоварад. бале пеш аз бозӣ вақте ки мо суҳбат доштем ва ҳамин чунин шуд, дидем ки дастаи Исарафшан барои баъде ки даста сарҷам шуд як бозӣ хуб ишон дод, як натиҷае ки
گیم مخلصانی دیر انتظار بودن. بعد سرجم شدن فوتبالبازان سرشان اکنون غلبه‌های این دسته رو انتظار شدن ممکن است. در این بازی خیلی که این بازی رو من تماشا کردم من گفتن نمیتونم که اون بازیگران بغیر دروازه‌بان دیگر بازیگرانی که در این بازی اشتراک کردن از دولت ازبکستان نه اونقدر خوبن. اون وقت در کل که یعنی حالا مطابق نشدن در مشق تمرین ها هم باید با دسته یک سرجم مشق کنن یک دیگر فهمی. لیکن از کدام جهت غلبه کردی سرشان؟ من فکر میکنم که از روی که دیر باز همین بازیگران انتظار از روی پسیکولوژی و اون در پیش خود حریف رو نمیدیدن که این دسته لوکوموتیو چگونه قدرت داره. بله برای همین خیلی با یک باوری بزرگ با میدان برآمدن و منم باری دیگر می‌خواستم که تمام مخلصان دسته رو با این غلبه تبریک. بله واقعا هم ستاد مربیان رو هم مبارکباد میگیم با رهبری علیرضا محمدov و قبل از همین برنامه هم ما صحبت داشتیم با سرمربی دسته استرافشان که حالا گفتن که واقعا هم تمامی اون کارهایی که ستاد مربیان انجام داد در این بازی عملی شد. یعنی این یکی از بازی‌های بهترین دسته استرافشان بود در چمپیونات امسال. ولی علیرضا محمدov ابراز کرد که من در انجام بازی که با احساساتی با دست آوردن پیروزی اول داده شده بودم نتوانستم حریف رو هم با این بازی زیبا یعنی تبریک بگم و او گفت که واقعا هم از نوع من تمام بازیکنان ستاد مربیان لوکوموتیو پامی رو یعنی تبریک کنید که اونها واقعا هم نشون دادن که میتوانند رقابت کرده و اونها گفت آینده فوتبال تاجیکستان هستند و فکر میکنم وقت در کار گفت علیرضا محمدov که همین دسته تا یک اندازه در چمپیونات تواند رقابت پذیر بوده نه تنها با دسته های میانه حال و اوتسایدر حتی با دسته های بالای جدول. خب دوستان عزیز اکنون میگذاریم با شرح و توضیح دیدار دسته های ریگارتاداس و دوشنبه 83 که گفتیم این بازی با غلبه دسته دوشنبه 83 جنبست شد. خب همین غلبه فوتبالبازان دسته دوشنبه 83 که در مسابقه لیگ اولی تیم نوکور هستند هنگامه گفتن ممکن است یا این یک غلبه که باید انتظار بودیم از بازی این دسته؟ البته گفتن ممکن است برای که خیلی که ما میدونیم سرمربی دسته دوشنبه 83 خیلی گفتیم وقتی کوتاه بود که با ایسی سرمربی گذشت و بعداً دسته ریگارتاداس یک دسته است که در تاریخ فوتبال تاجیک به حد یک نتیجه خوبی شد و کدام فوتبال بازی که در این دسته بازی نکنه باید داند که این دسته یک دسته نامداری تاجیکستان است و خیلی که ما این روزا میبینیم که بسیار مخلصان در سایت های اینترنتی بله و چیز خود رو بسیار چی میکنن که دسته باوری مخلصا باوری نداشتن که بعد از دوشنبه 83 مغلوب میشن. لیکن ما که بازی رو تحلیل میکنیم دیدیم که خیلی دسته دوشنبه 83 با ختلان بازی کرد در قسم اول بازی خیلی بازی خوب ایشون داده بود در ختلان بعداً غلبه بر کوکتوش و امروز غلبه بر ریگارتاداس بازی با بازی دسته دوشنبه 83 بیاد بازی خوبیشون میده و اون در این بازی که خیلی بازی رو من تماشا کردم از اول بازی دسته دوشنبه 83 فقط برای غلبه بله فقط فشار در پیش بود. خیلی که میدونیم بازیگرانی که از گانا هستند و او بازیگرانی که از لیگ یکم برآمدن دسته که 7 کرات قهرمان تاجیکستان است در میدان خود با مغلوبیت دچار کرد. خب عموما اون بازیگرانی که در دوشنبه 83 بازی میکنند ببینید غیر از اکبلی جونز تجربه هنرنمایی و غیر از دروازه‌بان هنرنمایی در لیگ اولی رو ندارند. چگونه شرح داده میشود مثلا آمادگی دسته و این سال ما باید با سرمربی دسته بدهیم که سری موفقیت شما در چی است ولی شما همچون کارشناس همچون مربی که حتی در ریگارتاداس بیشتری فعالیت خود رو سپری کردید همین موفقیت دسته دوشنبه 83 رو در چی میبینید؟ پیش از همه در سرجمی دسته ما خیلی که در بازی اول دوشنبه 83 میدیدیم نه اونقدر بین یک دیگر فهمی بین بازیگران خوب نبود و البته وقتی که سرمربی نو میشود اون میخواهد که یک بازی یا نقشه خود رو و بازیگران فهموند و فکر میکنم بازی با بازی بین چی بازیگران چی سرمربی یک همفهمی خوب است. بله و نظیرشور رزوموف که قبلا همچون فوتبالباز بود در دوشنبه 83 خب این فکر میکنم اولین تجربه او در چمپیونات تاجیکستان هم هست که واقعا هم قدم های بزرگ هستند. هر فوتبالبازی که در گذشته یک نتیجه خوب نشان داده است مربی خوب شده نمیتواند همین نیست؟ بله خیلی که ما میدونیم بهترین فوتبالبازان جهان پله گارینچا مارادونا
Баджо, Марадона, бисёр бозигароне Зико. ситораи футбол буданд, мураббӣ хуб нашуд ёки умуман мураббӣ кор накардан. вале боз ҳастанд футболбозоне ки мураббӣ хуб ҳам шуданд. бале бале ма гуфтанем ки на ҳар як ситора метавонад ки мураббӣ хуб шавад. бале воқеан ҳам ва фикр мекунам ҳоло то анҷоми мавсими имсола вақт ҳаст, вале Назиршоҳ Ризомов бисёр имкон дорад ки як ҳангомаро дар нахустин соли фаъолияти дастаи Душанбе 83 дар Лигаи Олӣ нишон бидиҳад. хуб ду ҳолати баҳснок ҳам дар ҳамин бозӣ буд. дӯстони арҷманд, мо баъдан дар ин маврид гуфта мегузарем ки ҳатто як суҳбати телефонӣ ҳам дорем ва баъд аз албатта шарҳу тавзеҳи бозии Хуҷанд инро баррасӣ хоҳем кард, чунки дар бозии дастаи Хуҷанду Истиқлол ҳам ду ҳолати баҳснок ба миён омад ва мо якбора бо муовини албатта раиси кумитаи доворони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин маврид суҳбат мекунем ва биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба чаҳор бозии охири Душанбе 83 ки чӣ гуна онҳо муваффақият ба даст оварданд. Сараввал даста бар клуби маркази варзиш ғалаба кард дар майдони худ ки ин бозӣ дар ваҳдат баргузор шуд ва баъдан дар рақобат бо Хатлон ба бохт дучор омад, вале бозии арзанда нишон дода буд онҷо ва баъдан ду ғалабаи паяҳам бар Коктош ва Регар Тадас мавқеи дастаи Душанбе 83-ро ба зинаи панҷуми ҷадвал баровард. воқеан ҳам аҳсан ба Назиршоҳ Ризомов ва ситоди мураббиёни ин даста ки дар ситоди мураббиёни Душанбе 83 собиқ футболбози дастаи Хайр фаъолият мекунанд, Мирзобек Мирзоев ва чанд мураббиёни ботаҷриба ҳам ҳастанд дар ин тим. хуб дӯстони арҷманд, ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба андешаи сармураббии дастаи Регар Тадас, сармураббии дастаи Душанбе 83 ва футболбозони ҳарду даста. Баъдан боз барномаро идома хоҳем дод. Сегодняшней игре, если сказать, так начали ребята неплохо, вроде бы все контролировали, атаковали, моменты создавали, но моментами не хромает реализация, не можем забить, потому что сейчас очень много проблем в команде, нету игроков, и, исходя из этого мы берем молодых, ставим. Момент такой, если не забиваешь в футболе, не забиваешь здесь, забивает тебе. Такой момент, такой гол пропустили. В целом сказать, 83 тоже команда хорошая, они бились, забили нам гол. Концовка первого тайма, и вот в раздевалку ушли, вроде все объяснили, но все равно опыта не хватает, опытных игроков нету, это сказывается. Чем объясняете совершенно другую картину игры во втором тайме в Регаре? Потому что в первом тайме вы вообще не атаковали. Во втором тайме уже мы гол пропустили, уже некуда деваться уже. Нам надо атаковать. Какая разница, хоть 1-0 проиграем мы, 2-0 или там 3-0 будет. Поражение есть поражение, но мы начали атаковать тремя нападающими, уже больше хотя бы хотели бы сравнять счет. А тут там ошибка и второй гол пропускаем. И вот все это мелочами, вот это мелочи все сказывается. И второй гол получили, и счет уже в концовке почти. И 2-0 забили, уже нам ничего не оставалось, чтобы мы сравняли счет. Так что я поздравляю Махала 83. Хуб, Шерзод Маҳмадиев, бозии имрӯза бар муқобили дастаи Душанбе 83 чӣ хел гузашт? Сперва мы начали активно, но, к сожалению, у нас не хватило в концовке сил, мы допустили ошибку, по своей ошибке пропустили гол. А так мы реагировали на игру, да, контролировали, могли забить, у нас было много моментов, но, к сожалению, пропустили. Это много значило для нас эта игра, мы должны были выйти на 4-е место, но, к большому сожалению, проиграли. дастаи Регар Тадас дар ҳамин 7 бозии якум омагӣ 7 имтиёз ба даст овард. Ин натиҷаи хуб аст ё ки бад барои шумо барои ҳамин мавсими саркард? Ну, конечно, 7 игр, 7 очков, это для Регара это очень смешно, никогда такого не было, да. Сами знаете, сейчас проблема из-за пандемии, нам не платят зарплату, да, мы уже, по-моему, 5 месяцев мы не получаем зарплату, но мы выходим, бьемся до конца. Мы молодые будут играть, да, там сражаться, но опыта у них не хватает, то опытные игроки, у них семьи и другие они должны кормить свою семью, у них одна работа, только футбол. Они этим
зарабатывает. Поэтому я обращаюсь, да, ко всем, да, если хотите, ну, поддержать таджикский футбол, надо больше спонсировать, больше спонсоров надо найти, чтобы была в команде конкуренция и в целом чемпионат Таджикистана. И тогда, может быть, развиваться наш футбол, может быть, достойно выступить на мировой арене. Если чемпионат сильный, то команда тоже будет лучшим, и игроки тоже. Нам не надо будет необходимости, чтобы за границей там приглашать игроков и так далее. Наоборот, наши должны идти за границу и показать нас, на каком уровне находится у нас таджикский футбол. А если пока нету там деньги, сейчас все знают, что на мировом уровне, да, деньги играют очень большую роль. муҳтарам нозиршор Низомов дар бораи бозии имрӯза бар муқобили Регартада аст чӣ гуфтанӣ доред? Албатта шуморо бо ғалабаи навбатӣ табрик мегӯем. Чӣ хеле ин ғалаба ба шумо даст дод? раҳмати калон, мо барои бозӣ тайёрӣ дидем, барои медонистем ки ин бозӣ барои мо муҳим буд, барои он ки ғалаба барои муҳим буд ки барои мо барои боло рафтан дар зина, барои зинаи боло бохт мо дар кор набуд, барое ки мо бо поёнтар мерафтем. Барои ин бачаҳо якум тайм камтарак намедонам чиз карданд, дуюм тайм баъд ба бозӣ ки мо чизое ки мо гуфта будем ҳамонро карданд. хуб дар саршавии мавсим дастаи шумо ду бор пайдарҳам дучори бохт шуд ва бисёриҳо гуфтанд ки мумкин аутсайдери асосии чемпионат маҳз дастаи душанбе 83 бошад, чун кам таҷриба аст, ҳайаташам он қадар асосии футболбозии бо таҷриба бой нест, лекин ҳозир мебинем даста хеле дар сатҳи хуб бозӣ карда истодааст. Ино чӣ хел шарҳ мекунед? шаҳр барои ман гуфта будам бачаҳоро баъди ҳам бозие ки вақте ки пеши якум бозӣ буд, ман гуфта будам ки шумо чиз накунед ки мо барои команда дастаи мо тайёр набуд ҳақиқат барои лигаи олӣ. Бозии якум бо Истиқлол буд, ҳамаш баъди чиз меҳнат кардан, кор кардан. Гуфтам бачаҳоро ки то меҳнат накунед, кор накунед, мо ягон чиз намешавад. Ягон кас барои мо хол наметиҳад, ягон кас ҳам чиз на. Лигаи олӣ баъди дуюм сеюм бозӣ шумо фаҳмиданд ки лигаи олӣ чизаш дигар аст, сатҳш дигар аст. Баъд кор кардесен, бачаҳо кор кардесен, кадомаш ки фаҳмидесай шидесай ғалаба шидесай. Камбудӣ бисёр аст, неки ҳаракат кардесем камбудиро бартараф кунем. хуб ҳозир дар қатори дастаҳои пешсаф аст душанбе 83. ҳадаф ва мақсади шумо дар ҳамин соли якум иштирокатон дар лигаи олӣ чӣ хел аст? ҳадаф чӣ хел гум дастаи нав барои лигаи олӣ мо камтар дар аввал агар чӣ хел дида бошед, хол бисёр чӣ кардем, аз даст додем холҳои бисёрро. ҳадаф баромад кардан дар чанд қайм метавонед боло рафтан. ҳадаф ҳамин мо соли якум аст, таҷриба мешаванд барои бачаҳо, ҳаракат мекунем то ба болото рафтан гирем. чанд қайм ки зур мораст. муваффақият дар бозӣ. раҳмат шумо дам барои кор. خب ادامه برنامه 90 دقیقه که راجع به بازی‌های دور هفتم چمپیونات تاجیکستان بخشیده شده است. شیرزاد محمدیف فوتبالباز خط نیم موفیزه لیگارت است. بسیار سخنان خوب هم گفت در مورد وضع دسته لیگارت است که بسیار نگران کننده است و ببینید 5 ماه میشود که بازیگران معاش ماهانه خود را نگرفتند و او واقعا هم سخنهای خوب گفت در مورد رشد چمپیونات، در مورد وضع دسته لیگارت است و با جوان‌ها فکر می‌کنم همین قدر بازی می‌کنه لیگارت است یا نه؟ من فکر میکنم با گفتن اون یگو کاربرد نمیشود. در اینجا عمل در کار و باید روبرتی دسته، منیجر دسته، دیرکتوری دسته، اون شخصیتی که اون به همین کار وابستند رفته باید کار کنند. گفتن که باید سپانسر، باید سرپرست پیدا شود. و چه خیلی میدونیم دسته خوجند در روز نزدیکی با یک سرپرست دیگر سوی پیدا کرد. و چرا که در شهر ترسنوزاده، در دیگر شهر نویا ما گفتیم در ختلان، در شهر کلو باید چنین دیرکتورانی پیدا شود که با همین فوتبال با فوتبال دلسوز باشند. رفته کار کنند، کاری خودشون انجام دهند، نه ایستن که کی گفتیم که تالکو یا که یگان شرکت دیگر اومده یگان کس ندی. گفتیم دسته ختلان هم شخصیت پیدا شد که دست که و خیلی که منیجری دسته خاطلان گفت که ما کار برده ایستاده با این شخصیت‌ها که باید دسته را دستگیری کنند. من فکر میکنم دسته ریگارت در چنین حالت دسته ایستروشن هم در چنین حالت، لیکن بعد غلبه فکر میکنم با هلیارم از چنین
мушкилот гап ҳам надад, сухан ҳам накард. бале воқеан ҳам ва бисёр нигаронкунанда аст ки ду бошгоҳи таърихии футболи тоҷикистон хатлон ва Регар Тадаст дар чунин вазъият қарор доданд. Ман фикр мекунам агар раваду ин дастҳо аз ин вазъият мушкилӣ кашанд, барои гӯем ки дар сатҳи баланд ба роҳ мондани бозиҳои чемпионат ҳам як таъсири манфӣ мерасонад, чун будани ин дастҳо дар чемпионати Тоҷикистон бисёр ҳам заруру муҳим арзёбӣ мешавад. Ва дӯстони арҷманд, мегузарем ба бозии навбатӣ. Ин дидори охири даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон буд ки дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд бо иштироки Хуҷанд ва Истиқлол, ки бо ғалабаи шогирдони Виталий Левченко ба анҷом расид. Воқеан ҳам классикаи футболи Тоҷикистон гуфта метавонем ин рақобатро, ҳарчанд мо пештар классикаи футболи тоҷикро бештар ба Истиқлолу Регар Тадаст рабт медодем, чун ду дастаҳое буданд ки барои унвони чемпионӣ талош мекарданд, вале Хуҷанд дар чанд соли ахир дар пойгаи қаҳрамони фаъол аст, вале ҳамеша дар зинаи дуюм қарор мегирад. Хуб, аз кадом ҷиҳат ба андешаи шумо Истиқлол тавонист дар ин рақобат ғалабаи комили худро ба даст оварад? пеш аз ҳама гуфтаниам ки мо чӣ хеле ки гуфтем бозии марказии ҳамин давр, на балки бозии марказии ҳамин давр буд. Ин бозӣ қисмати аввали чемпионат, ин бозӣ ҳалкунанда буд, ҳалталаб буд барои Хуҷанд, барои Истиқлол ва барои аз аввали бозӣ чӣ хеле ки мо дидем ҳарду даста як бозии хубишон медоданд, на он қадар бозии бад. Ҳарду бисёртар дар хатти муҳофизат кӯшиш мекарданд ки хато накунанд, лекин дар дақиқаи дуюм бозингари Истиқлол ба хатоиро дод. Лекин ман гуфтам дар қисмати дуюми бозӣ вақте ки Рустам Соиров, Муҳаммадҷон Раҳим ба майдон баромад, бозии Истиқлол хеле дигаргун шуд. ва бубинед ки дар тамоми бозиҳое ки Истиқлол баргузор мекунад, ҳамон тағйиротҳое ки Левченко анҷом медиҳад кор медиҳанд. хуб, чӣ гуна шарҳ медиҳад ҳамин тағйиротҳое ки бозингарони ҷавон меоянд ва бозии дастаи Истиқлолро куллан дигар мекунанд? чӣ хеле ки дидем дар қисмати аввали бозӣ навқадар сурати баланд дошт. ҳар ду даста бигем аз контр ҳуҷумҳо ё аз ҳамдигар тарс доштанд дастаҳо. бисёртар ба хатти муҳофизат ки чӣ мекарданд, на он қадар бигем на прессинг буд, на фишор буд. Лекин дар қисмати дуюми бозӣ қисмати аввал як бар як анҷом ёфт. ба фикрам бале як бар як дар 16 дақиқа аллакай ду гол шуд. бале, лекин қисмати дуюм ҳар ду даста мехост ки албатта як бозии хуб, як ҳолатҳои голзанӣ, лекин бозигарони дар кор буд ба монанди Муҳаммадҷон ва Рустам ки дар хатти ҳуҷум ягон тағйирот шавад, на балки идора кардани туп дар қисми аввал хеле хуб буд. дар бораи голи Алишер Ҷалилов чӣ гуфта метавонед? дар бораи голи Алишер Ҷалил гуфтанем, ҳамин дарвозабони Хуҷанд ки мо дар даври гузашта беҳтарин гуфтем, ман имрӯз гуфтанем ки чунин дарвозабон дар чемпионати мо лозим нест. умуман дар ҳамин хат, дар ҳамин дарвозабон дар чемпионати Тоҷикистон аз хориҷи кишвар дигар федератсияи футбол иҷозат натиҳад. чунин бозӣ кардан мо дар даври гузашта бозӣ ӯро бо дастаи Файзка надида будем. аз ҷиҳате ки гол сар надод ба дарвозаи худ, мо ҳамчун беҳтарин гуфтем, лекин мо медонем ки ду дарвозабони вилояти Суғд, яке дар дастаи Истаравшан бозӣ мекунад, дар дастаи Локомотив Локомотив Помир Қирғизбой бозӣ мекунад, дигар дастпарвари вилояти Суғд дар худи дастаи Хуҷанд аст, ҳамчун дарвозабони дуюм аст. Муҳурдин Ҳасанов. мо баъди ҳамин бозӣ ки мо гуфтем ки ин бозӣ хеле саволое ки мо дорем, ба ин саволо мо ҷавобмона мегирем ва дидем ки дар хатти муҳофизат ӯ бозигароне ки дар хатти муҳофизат Хуҷанд бозӣ мекунанд ягон бартарӣ надорад аз бозигарони тоҷик. бояд легионер ду сару гардан аз бозигарони болотар бошанд. хуб, воқеан ҳам дар мавриди Маъмур Икромов шумо гуфта гузаштед, дарвозабоне ки синни солаш то ба ҷое расидааст, вало дар ҳайати асосии ин даста бозӣ мекунад ва дар ин рақобат 3 гол ҳам сар дод. ва шумо ҳамин бохти дастаи Хуҷандро аз иштибоҳи дарвозабон медонед ё аз он қадар хуб бозӣ накардани ҳайати дастаи Хуҷанд? қисми аввали бозӣ гуфтем ҳар ду даста бозӣ як баробар буд. Чи агар ки соҳиби туп Хуҷанд мешид, бисёр идораи туп мекарданд, лекин дар хатти ҳуҷум
дар қисми аввал Истиқлол ҳам дар хатти ҳуҷум қадар фаъол набуд, лекин баъди баромадани Рустам ва Муҳаммадҷон умуман бозӣ тағйир ёфт. Бозӣ бо як сурати баланд мегузашт ва умуман чунин фишор зиёд буд ки хатти муҳофизати Хуҷанд инро тоқат накард. ва ду ҳолати баҳснок ҳам ҳаст. баъди он ки мо аз ҳамон масъуле ки ҳоло бо мо дар тамос мешаванд баъди чанд лаҳза ин суханҳоро мешунем ва баъдан ман фикри шуморо мефаҳмам дар мавриди ҳамон ҳолатҳои баҳснок. ва биёед ҳоло андешаи мураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаевро бишнавем ки баъд аз бозӣ чӣ гуфт ва бисёр хастаю эътироз дошт аз кори довар. дар қисми якум бозӣ баробар буд. Чӣ воқеаро худ дар қисми дуюм? ба фикри ман қисми дуюмам хуб гузашт ва чин ки дидем аз аввали бозӣ мо бачаҳо тайёр буданд ва омадагии хуб доштем ва медонистем чӣ хеле Истиқлол бозӣ мекунад ва ба ин чизо назар дода ва аҳамият дода бозингаро хеле бозии қисми аввалро хеле хуб гузаронданд ва дар қисми дуюмам ман намегӯям ки мо хуб бозӣ накардем ё Истиқлол хубтар буд. Истиқлол албатта як пешрафи чемпионати Тоҷикистона чанд соли охир ва мо медонистем ин чиза ва ба ин тайёрӣ дида будем, лекин он хатое ки ба даст роҳ додем ҳамин чизо ба гол овардан ва аз ҳамин сабаб ҳисоб ба фоидаи Истиқлол аст. Хуҷанд барои зинаи дуюм мубориза мебарад дар ин мавсим ё на? Мо ҳаракат мекунем ки дар ҳар бозӣ омада ғалаба кунем ва албатта агар тонем мо ба зинаи якумам ҳаракат мекунем, лекин ҳозира мо дар зинаи сеюм иштирок дар ҷози сеюм ҳастем ва ҳаракат мекунем албатта чанд қайд тонем баландтар ба зина боло бироем. ба бозингари шумо корти сурх нишона шуд. Кори доваронро чӣ гуна баҳо медиҳед? ин кори ман нест, инро ба фикри ман довар камтар аз аввали бозӣ камтар ба хатогиҳои бисёр роҳ дод ва чунки бинед бозингарои дастаи Истиқлол ҳамавақт ба довар фишор меоварданд ва дар он вазъияте ки корти сурх гирифта аввал ба фикри ман Манучер Сафаров аввал тупро зад мумкин растед, не ки инро боз мегӯям инро дидан дар кор ва инро албатта аз кормандоне ки ба ин чизо назар мекунанд ва баҳои худро метиҳанд. خب رستم خوجاев گفتیم از کاری دوارون هم ناراضی بود در این بازی. نسلو کبیرов این بازی رو حکمی کرد بعد از چند مهلتی که او خارج شده بود، ولی ما میتوانیم حالا سوالی رستم خوجاев رو از معاون رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم عبداللهیف بشنویم که حالا با ما در تماس هستند. سلام رستم عبداللهیف. و علیکم السلام. تشکر که پیشنهاد ما رو پذیرفتید برای یک صحبت بسیار صمیمی و بیاید حالت‌های بحثناک رو از همون بازی دوشنبه 83 که ما قبلا گفتیم شروع میکنیم. مخصوصا پنالتی بود یا نبود با دروازه دسته ریگارد تاداس در آغاز بازی؟ ریگارد تاداس شما بازی دوشنبه 83 با ریگارد تاداس نه؟ بله بله. خب ما چی گفتم میتوانیم؟ Во время контратаки, которая была проведена быстрой передачей игроками Душанбе 83, защитник Ригард Тадаза задерживает игрока, нападающего Душанбе 83, и роняет его на землю. Здесь, на мой взгляд, 11-метровый удар должен был быть назначен судьей. یعنی در همین حالت داور میتوانست جریمه 11 متر تعیین کند یا نه؟ Да, он должен был назначать 11-метровый удар. Вся проблема в том, что он опоздал от атаки, его позиция была очень далека, поэтому он не мог вынести правильное решение. به هر صورت فکر میکنم نتیجه بازی که به نفع دسته دوشنبه انجام یافت، مربیان این دسته هم اعتراض نکردند و خوب دیدیم که چگونه اکبل جونز رو از پای افتانید بازیگر دسته ریگارد تاداس. و بیا در مورد حالت دوم من میخواستم فکر شما رو فهمم که آیا همون حالتی که در جریمه‌گاه دسته ریگارد تاداس بود، یعنی در خط حمله دسته دوشنبه 83، چرا داور این حالت رو یعنی اشاره کرد که با دست بازی کرد فوتبال بازی دسته دوشنبه 83؟ میخواستم همین لحظه رو شرح میدادید. Да, учитывая видеозапись, которая есть, вы знаете, очень сложно сделать однозначное решение. Была игра рукой или не была игра рукой, потому что здесь
очень сложно определить, но я могу сказать однозначно, что у судьи был очень общий хороший обзор момента и плюс помощник. То есть тут здесь командная работа одновременно. Обратите внимание, что судья после свистка показывает, что это был не офсайд, как все многие посчитали, а это была игра рукой. Он даже демонстрирует, что это было. Вот обратите внимание, сейчас он и заметьте, что никто из игроков Душанбе 83, особенно тот, кто, по его мнению, сыграл рукой, не возмущается особо. Поэтому я думаю, что здесь судья был прав. яъне Насим Ҳамидов бештар ба ҳамун ёрдамчии худ таваҷҷӯҳ кард ки ӯ ишора кард, яъне аз канори майдон. Ну, судят вообще-то бригадой, поэтому здесь, если помощник смог помочь главному арбитру, только плюс. Бале. ва биёед акнун дар мавриди ду ҳолати бисёр баҳснок дар бозии марказӣ даври ҳафтум гуфта мегузарем, яъне бозии дастаи Хуҷанд ва Истиқлол, ду ҳолате ки бисёр баҳснок буд, яъне бо даст бозӣ кардани футболбози дастаи Истиқлол дар ҷаримагоҳи худ, ки дар ин маврид довар метавонист зарбаи 11 метра таъин кунад ба нафи футболбозони мизбон. Ну, давайте для начала разберемся, что такое игра рукой. Оно четко прописано в правилах игры, то есть правило номер 12, где обозначено, что игра рукой подразумевает умышленное действие игрока, совершающего контакт с мячом рукой. То есть здесь нужно еще необходимо учитывать такие моменты, как движение руки к мячу, расстояние между соперником и мячом. То есть в данном случае мы рассматриваем именно эпизод, где момент, когда защитник выдвигается на то, чтобы заблокировать удар, производится удар нападающим Худжанда. У игрока просто нет ни моментов, ни времени, ни, скажем так, на размышление, чтобы что предпринимать. Поэтому здесь в таких случаях по новым правилам, по изменениям в правилах, здесь рекомендуется продолжить игру однозначно. У игрока не было возможности увернуться, скажем так, от мяча. Он был, посмотрите, он находился в 1,5-2 метрах от удара, а удар был очень сильным, можно сказать. Поэтому среагировать на него он так быстро не мог никак. Яъне дар ин ҳолат довар наметавонист пеналти таъин кунад, ҳамин тавр? Нет, это не рекомендуется. Здесь это продолжить игру однозначно. Ин қоидаҳои нав аст дар футбол, бале? Да, это изменение в правилах. хуб, биёед акнун дар мавриди ҳолати дигар мегӯем ки баъд аз ҳамин ҳуҷум, яъне ҳамин ҳолат сабаб шуд ки бозингари дастаи Хуҷанд дағал бозӣ кард ва довар якбора корти сурх нишон дод, яъне ҳамон вазъияте ки Манучер Сафаров бо Рустам Соиров бархӯрд карданд. Хуб, ин гуна ҳолатро чӣ шарҳ медиҳед? Футболбози дастаи Хуҷанд бо ту бозӣ кард ё баръакси ҳол? Да, здесь эпизод очень, скажем, такой однозначный. Игрок Худжанда на очень высокой скорости прыгает в подкате в игрока, который его абсолютно не видит. Он находился к нему. Хорошо, что тот интуитивно, скажем так, подпрыгнул, иначе бы, я не знаю, там была бы очень серьезная тяжелая травма. Это трактуется, я думаю, что Насруллов правильно показал красную карточку за серьезное нарушение правил. Это есть в правилах игры, и оно означает, что любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади, с использованием одной или обеих ног, с применением чрезмерной силы или угрожающей безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении правил. Чрезмерной силы не было, так как игрок подпрыгнул, то есть он не смог нанести ему серьезную травму, но было действие, которое угрожало безопасности соперника. Так что здесь однозначно красная карточка. Яъне довар наметавонист ҳатто корти зард нишон бидиҳад? Нет, я думаю, что здесь, если была бы предъявлена желтая карточка, то это могло бы в дальнейшем повлиять на ход игры, так как многие игроки бы начали вести себя точно так же, это уже привело бы потом к хаосу. ташаккури зиёд Рустам Абдуллоев, ки воқеан ҳам вақти қимати худро сарф кардед ва роҷеъ ба ҳамин ҳолатҳои баҳснок дар даври ҳафтум бо мо дар тамос шудед. Ташаккури зиёд шумо. саломат бошед дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки бо мо ҳамсуҳбат шуданд Рустам Абдуллоев, муовини раиси кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон.
خب اکنون من میخواستم فکر شما را فهمم. همین گونه حالت ها مخصوصا بی درباره خوجند و استقلال میگیم با بازی تاثیر رسانید یا شما با فکر رستم عبداللهیف راضی هستید؟ نه البته فکر میکنم که ما دو دسته بهترین رو تماشا کردیم و باوری داشتیم که یک بازی خوب تماشا میکنیم با یک صورت خوب. عموما گفتن نمیشد که دو دسته بهترین ما در این میدان است. بازیگران هم از گفتیم از اول بازی نه اونقدر فعال بودن. باید دیگر البته نمیخواستن که لیکن در قسمت دوم بازی چخیل که ما دیدیم حساب بازی 2-1 بود. همین حالت سر زد ما دیدیم 2-1 بود و فکر میکنم فکر شخصی من که در همون وقتی که ضربه به طرف دروازه استقلال میشود 11 متر بود. یعنی اونجا باید پنالتی میداد؟ بله، برای که بازیگر اگر در دست بازیگر نمیزد توپ در دروازه استقلال رفته بود. اما رستم عبداللهیف اشاره میکنه طبق قاعده های نو یعنی مسافه نگاه داشته میشد با این نوبت گرفته میشد. فوتبال ده هیچ که گفته نمیتونه کدام مسافه او ضربه میزند. مسافه دور است، کوتاه است. ما میبینیم در بازی اروپا عموما از قریبی که تن به تن گل میزنند یا که یادیگر رو خلل میرسونند، پنالتی میدن. در دور گذشته چمپیونات روسیه ما در بازی زنیت با دسته کریلا سویت بود و فکرم که با دست هم بازی نکرد، دست یگون حرکت نداشت لیکن 11 متر تعیین شد. بله و در اینجا هم ضربه بازیگری دسته خوجند طرف دروازه بود لیکن این ضربه رو با دست گردون در مورد کارت سرخ چی؟ بله اگر که همین از طرف داور چی میشد البته کارت سرخ نمیشد. یعنی همین حالت با میان آورد کارت سرخ رو در همین بازی و فکر میکنم این گونه حالت ها در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان به نهایت زیاد هستند و مخصوصا با اشتراک خود نسل کبیرов یک بازی رو فکر میکنم همین گونه مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خب دوستان عزیز، نسبت به 6 دور گذشته چمپیونات تاجیکستان در دور هفتم از همه گل کم به دروازه حریفان زده شد و حالا ما 3 گل بهترین دور هفتم رو منظور شما میکنیم. خب دوستان عزیز، 3 گل دور هفتم چمپیونات تاجیکستان بود، 3 گل بهترین البته و فکر میکنم جای شبهه باید نباشد در 3 گلی که کدام گل باید بهترین باشد. واقعا هم ما دیدیم که ایلهام باروتوف و خود علیشیر جلیلوف و همچنین باز فوتبالباز دیگر که از تیم دوشنبه 83 بود گل های خوب زدند، ولی گلی که علیشیر جلیلوف زد فکر میکنم گل بهترین هم بود و
алишер ҷалилов дӯстони арҷманд ним муҳофизатгари дастаи истиқлол дар даври ҳафтум муаллифи беҳтарин голи давр ҳам дониста шуд. хуб зарбаи алишер ҷалиловро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? Ин як партоб буд ё зарба буд? чун дар ин гуна ҳолатҳо бисёр футболбозон партоб анҷом медиҳанд. умуман ба фикри ман як партов буд хати ҷаримагоҳ, лекин дарвозабони хуҷанд амон чӣ худро ёфта натонид. яъне вай интизор дошт ки инҷо партоб мекунад ба ин хотир пеш баромад. бале барои ҳамин як ҳолати дуруста дар ҷарима дар худи дарвоза истод натонист. барои ҳамин як голи шуд ки барои алишер хеле як голи зебо, лекин барои дарвозабон як голи шармандаовар аст. барои дарвозабони дастаи хуҷанд. ва муборакбод мегӯем алишер ҷалиловро бо беҳтарин муаллифи гол шудан дар даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон. воқеан ҳам алишер ҷалилов ҳоло яке аз беҳтарин бозингарон дар чемпионати Тоҷикистон ҳам дониста мешавад. хуб дар пеш дӯстони арҷманд моро ҳайати рамзии даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон интизор аст ва биёед мегузарем ба он ҳаяте ки 11 нафар беҳтаринҳои даври ҳафтум ба ин ҳаят шомил шуданд. хуб мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони арҷманд киҳо ба ҳаяти рамзии даври ҳафтум шомил гардиданд. албатта футболбозоне буданд ки қариб аз ҳамаи дастаҳо дар дарвозабони дастаи Сарафшан Шаҳзод Шамсиддинов, дар хати ҳимоя Холмурод Назаров, дар марказ дар баробари Холмурод Назаров Алексей Ларин аз Истиқлол ва ба қатори сегонаи беҳтарини хати ҳимоя Наимҷон Иброҳимзода аз дастаи Хатлон. хуб дар мавриди ҳаминҳо ҳоло гуфта мегузарем. мехостам фикри шуморо дар мавриди дарвозабони дастаи Истарафшан бифаҳмам. дар бораи бозингари дарвозабон ҳаминро гуфтанем ки бозии аввалинаш буд хеле як бозии хуб, якчанд сефо ҳам нишон дод. дар қисмати аввали бозӣ ҳам як-ду ҳолатҳои голзание ки доштанд дарвозабон хеле хуб бозӣ кард. яъне нобаста аз он ки дар нахустин бозии худ ӯ ширкат кард тавонист хуб ҳунарнамоӣ кунад. хуб воқеан ҳам дӯстони азиз ёдовар мешавем ки Шаҳзод Шамсиддинов ки ҳоло имкон дорем ки лаҳзаҳои бозии ӯро дар рақобат бо дастаи Локомотив Помир бубинем, то як андоза тавонист хубтару беҳтар бозӣ карда ва беҳтарин дарвозабон ҳам дар ин давр дониста шуд. хуб инҷо коргардон ба мо ҳаяти ним муҳофизаро мебаронанд ва мо натавонистем яку як доир ба ҳимоятгарон ҳам сухан кунем. се ҳимоятгари хати дифо ки инҷо Холмурод Назаров, Алексей Ларин ва Наимҷон Иброҳимзода буданд. дар бораи ҳар се ҳамин бозингар мегуфтанд. ҳар се бозингарон ҳам дар даврои гузаштаам беҳтарин ҳам буданд. чи Ларин, чи Холмурод ва Наимҷон ҳам ки бо партофтои худ хеле бозӣ хубишон медиҳад ва барои ҳам фикр мекунам дар мавсими имсола ин бозингарон метавонанд бо дар даврои гузаштаам як чи худро ишон диҳанд. хуб ва инҷо каме нуқсони техника ҳам буд ки мо натавонистем дар мавриди ҳамон лаҳзаҳои ҷолиби ҳамин бозингарон гуфта гузарем ва биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳаяти рамзии хати ниммуҳофиза ки 5 нафар шомил шуданд. Виктор Свежов, Хуршед Абдуллоев, Нодирбек Иброҳимов, Алишер Ҷалилов ва Вайсиддин Сафаров. хуб бозии кадоме аз ин футболбозон хотирмон буд ва ба кадом хотир инҳоро мо тавонистем ба ҳаяти рамзӣ шомил кунем? ҳар як даста мехоҳад ки чунин бозингарҳо дар хати муҳофизати худ дошта бошанд. Свежов беҳад як кори зиёд мекунад ба монанди Эҳсон. бале нобаст аз он ки ҳарчанд кори ӯ ба фарқ аз дигар ниммуҳофизатгарон натиҷа мисол яъне пасҳои головар, зарбаҳо ё худ гол нест, ба ҳар сурат ӯ дар маркази майдон яке аз футболбозони асосӣ аст. бале хеле гуфтем ки ҳаракатҳои зиёд дорад. баъдан барои тӯпро худ карданам дар чунин ҳолатҳо ҳам бисёр иштирок мекунад. пас умуман дар хати пеш агар мо ба бозии ҳамин бозингар назорат кунем бисёртар диққат ба хати қафо хати дифо тавассути хати дифо бештар бозӣ мекунад. чунин барои ҳамин дар хати дифои Истиқлол камбудиё хатоиё хеле кам дида мешавад. бале ва дар мавриди Хуршед Абдуллоев аз дастаи Душанбе 83 гуфта мегузарем ки дар канори ҳаяти рамзии давр шомил гардид, яъне футболбози дастаи Душанбе 83. мехостам назари шуморо дар ин маврид бифаҳмам. ин чеҳраи нав аст дар футболи Тоҷикистон, ҳамин тавр не? бале бори аввал мавсими аввал мебошад дар чемпионат дар лигаи олӣ баромад мекунад, лекин бозӣ ба бозӣ бозингар ҳамон бозӣ худро ёфтем доим дар ҳуҷум аст, доим мехоҳад ки иштирок кунад дар ҳуҷумҳои даста ва он партофтои бад ҳам намекунад.
یعنی فوتبالباز فعال است. بله بازیگری که باری اول با لیگ اولی میبریم و در دسته که وقتی دعوت میکردیم بازیگران از لیگ پاس خیلی یک سطح پاس داشتن. سطح پاس داشتن به یک وقت یک باوری هم نداشتن لیکن چقدر که میبینیم در بازی با بازی این بازیگر یک بازی خوبشون داده است. خب در مورد باز دیگر نیمه‌فیزدگران هیئت رمزی داور گفتم میگذاریم مخصوصا در مورد نادیر بیک ابراهیموف از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که او هم به هیئت رمزی شامل شد یگانه فوتبالباز از هیئت این تیم بود لیگنر از ازبکستان و یا در مورد علیشیر جلیلوف من میخواستم فکر شما رو بفهمم امسال این بازیگر میتواند یکی از مدعیان باشد برای بهترین بازیگر سال شدن. بله اون علیشیر چخلی که در دوره گذشته گفتیم او توپایی که گلایی که بازیگران در خط هجوم میزنه قریب همش از پرتوفتای علیشیر. بله و چخلی که اون من فکر میکنم امروز علیشیر احسان و سوژو بازی میکنن در میدان بازی استقلال هم از هر سهمیه وابستگی دارد. بله خب در مورد فوتبالبازی دیگر خط نیمه‌فیزه ما گفتیم صحبت میکنیم نادیربек ابراهیموف یگانه لیگنر از ازبکستان که فکر میکنم حالا ارزنده بازی کرده است در چمپیونات تاجیکستان. بله نادیربek هم موسم گذشته در هیئت کوکتاژ بازی میکرد. سابق فوتبالباز بله بهترین بازی را ایشون میداد و اون ما هم به دسته ریگارد نادیر رو دعوت کرده بودیم. بله و چخلی که میبینیم در موسم سال نادیربek بیشتر در مرکز میدان بازی میکنه. ما چخلی که در موسم گذشته میدیدیم او در کانال بازی میکرد لیکن در مرکز میدان هم یک بازی خوبشون داده است. بله و باز در مورد وحیدالدین سفرов میتوانیم گفتگو کنیم که بهترین بازیگر در رقابت دسته‌های خطلان و فایزکان شده گذاشت. این فوتبالباز باری دوم است که برای هیئت رمزی داوری چمپیونات تاجیکستان شامل می شود. وحیدالدین در دسته ریگا تعداد هم بازی میکرد و اون بازیگری است که خیلی در هجوم میخواد بسیارتر اشتراک کند و برای همین حرکت وقتی که بازیگر خط محافظت میخواد در هجوم اشتراک کنه بعد هجوم با برگشتن در کار برای همین خیلی حرکتش در میدان خیلی کلان است و باری دوم است که وحیدالدین با هیئت رمزی شامل میشد. خب در خط حمله دوستان ارجمند دو نفر یک بار شامل شدند. اینها الهام جان баротов از باشگاه فوتبالی استرافشان که یگانه بازیگری بود که در این دور مؤلف دو گل گردید و اینچنین اکبلی جونز در هیئت دسته دوشنبه 83 یکی از بهترین فوتبالبازان هم بود. خب بیایید کوتاه در مورد بازی هم الهام баротов و اکبلی جونز گفتم میگذاریم. میخواستم نظر شما رو در مورد الهام баротов بفهمم که بار اول با هیئت رمزی دوری چمپیونات تاجیکستان شامل میشود. هم چخلی که در بازی گذشته گفتیم یگانه بازیگر است که دسته رو اگر بگیم که کشیده بوده استوده است خطا نمیکنه. بعد که لیگنرها نبودن قریب تمام وزنی بازی در سر همین بازیگر بود و بازی با بازی هم ما میبینیم که در قسم اول بازی هم بود لوکوموتیو 5 مرتبه ضربه زد و اون بازیگری است که امروز از بازی همین بازیگر نتیجه بازی طرفشان هم وابستگی دارد. اکبلی جونز بازیگری پرتجربه در لیگ اولی در بسیار دسته بازی کرده در یک دوره که در دسته حاصلات فرخور بازی میکرد بعدا با استقلال دعوت شده بود و فکر میکنم برای سنجش برای سنجش لیکن بازیگری است که میتواند که از حالتی که گلزنی هم نیست خوب استفاده کند. بله خب با هیئت رمزی دور دوستان ارجمند طبق نظر فرضیه شبکه ورزش و گروه ایجادی برنامه 90 دقیقه مربی دور هفتم این نظیرشاه ریزوموف از دسته دوشنبه 83 گردید. مربی که در دو دور پای هم حالا دو دسته پرقوت رو شکست میدهد کوکتاژ و ریگارد است. فکر میکنم نتیجه نظیرشاه ریزوموف برای بیننده ها هم آشناست و ما در مورد این مربی هم قبلا راجع به شرح و توضیح بازی دوشنبه 83 گفته گذاشتیم و این بود دوستان ارجمند هیئت رمزی دوری هفتم چمپیونات تاجیکستان که دو برنامه می شود. ما هیئت رمزی دور با نقشه 3-1-4-2 تحریزی میکنیم که در مرکز بیشتر فوتبالبازان داوطلب هستند برای در هیئت رمزی شامل شدن. خب اکنون دوستان ارجمند میگذاریم به قسمت دیگری برنامه که حالا فرصت داریم باز در مورد بهترین بازیگری دور حرف بزنیم. فکر
میکنم در این دور بهترین بازیگران البته کم بودن مدعیان و ما فکر میکنم طبق فرضیه تلویزیون ورزش بهترین بازیگر رو ایلهام باروتوف نام بردیم، فوتبالبازی که با دستش 3 امتیازی لازم آورد. 2 گلی او نمیشد شاید این سرافشان با باخت دچار میگردید. بله عموما ایلهام جان ارزنده است در این دور، خیلی در این بازی خیلی یک مهنت زیاد کرد، 2 گل زد و بعدا اون دسته رو همه وقت میتونست که سرداری کنه در میدان و البته من هم از نام خودم میخواستم ایلهام جان رو تبریک گویم و بازی آینده همچنین باید یک بازی خوبی شد. بله واقعا هم از دسته اوتسایدر که در تهخانه جدول قرار دارد ایلهام باروتوف اولین بازیگر شد که بهترین بازیگر دور در چمپیونات تاجیکستان اعتراف شد و این هم با افتخاری همون موفقیت دسته استرافشان در دور هفتم بود که اونها لوکوموتیو پومی رو با حساب 2-0 شکست دادند و 2 گل رو ماس ایلهام جان باروتوف با ثمر رساند. فوتبالبازانی بودند که میتوانستند مدعی باشند مخصوصا از هیئت دسته استقلال، از هیئت دسته دوشنبه 83 ولی نتیجه ایلهام جان باروتوف که فرق کننده است نسبت به دیگر فوتبالبازان. خب متوجه میشویم حالا با جدول مسابقه بعد از دور هفتم که کدام دسته ها در کدام موقع یعنی قرار دارند. استقلال الکی فرقیت امتیازهای خود رو بیشتر کرد نسبت به خطلون با تفاوت که 5 امتیاز آنها در زینه اول هستند. خطلون بعد از مساویش به زینه دوم برگشت، خوجند باشد تا حال در زینه سوم. دوشنبه 83 حالا همراه با فایزکند در یک حالت قرار دارند که واقعا هم برای هر دو دسته مهمتر است و اینجا فکر میکنم دوشنبه 83 در زینه پنجم است، فایزکند در زینه چهارم و کوکتوش کلوب مرکزی ریگارتاداس، لوکوموتیو پومیر و استرافشان در جدول چمپیونات تاجیکستان همواره موقع خود را اشغال کردند و نشانزنها هم در چمپیونات تاجیکستان حالا مبارزه را ادامه داده ایستادند در پایگاه بهترین نشانزن شدن چمپیونات تاجیکستان. البته ما توانستیم در مورد 6 حملهگری بهترین چمپیونات تاجیکستان تا دور هفتم گفته گذاریم که اینها البته منوچهر جلیلوف از استقلال، علیشیر جلیلوف از استقلال، ایلهام باروتوف از استرافشان، شریدین بابویف، پرویز باقی‌آخوند و رستم سویروف. اما شریدین رستم در این دور گل نزدند در دور هفتم چمپیونات تاجیکستان. یعنی امکانیت برای دیگر فوتبالبازان شد که حالا موقع خود را نسبت به علیشیر و منوچهر برابرتر کنند. من فکر میکنم با این بازیگران هم پیش از همه غلبه مهم است. خیلی که میدونیم بسیاری بازیگران میدان فقط برای 3 گل میبرند، لیکن این بازیگرانی هستند نظر به همکماندای خود بسیار یک چی گلزنی هم دارند. بله رستم یا که خیلی گفتیم منوچهر هم، علیشیر جلیلوف یک با گل زیبا زد. برای همین در آینده البته برای بهترین نشانزن یک مبارزه سنگین می شود تو انجام مفصل این چمپیونات. خب دوستان عزیز، دور هشتم چمپیونات تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شود و واقعا هم ما رو بازی های باز هم جالب و دیدنی در پیش هستند و حالا متوجه میشیم با هر یک جفتی رقابت های دور هشتم چمپیونات فایزکند در میدان خود استقلال رو قبول میکند. این یکی از بازی های مهم و امتحان جدی برای شاگردان طاهر مومنوف است. لوکوموتیو پومیر با خوجند بازی میکند، دوشنبه 83 با استرافشان، کلوب مرکزی ورزش ارتش با ریگارتاداس و خطلون با کوکتوش. بازی مرکزی با اندیشه شما کدام است؟ با فکر من بین دسته خطلون و کوکتوش بازی همه بازی خوبن. چرا فایزکند و استقلال نه؟ فایزکند استقلال فکر میکنم اون بازی که با مقابل خوجند نشان داد در میدان خود دسته فایزکند چون این بازی البته یعنی برتری ندارد مقابل استقلال در میدان خود خیلی بازی بعدش شد 3-0 مغلوب شد. یعنی شما کاملا در این دور در دور هشتم می توانیم بگوییم که با غلبه دسته استقلال باور دارید. بله در بازی دوم باشه لوکوموتیو پومیر با خوجند هم میتوند یک 3 گلی به مشکلات بر لوکوموتیو. بله دسته دوشنبه 83 البته این هم بازی بهترین می شود. خیلی گفتیم امروز دسته دوشنبه 83 که کوکتوش رو مغلوب کرد، دسته ریگارتاداس در میدان خود که استرافشان رو قبول میکنه یک بازی خوب می شود. لیکن شاگردان علیار اشمامدوف که امروز سرجم آمدن فکر کنم بازی خوب می شود. البته بازی ریگارتاداس که امروز در این موسم شون داده ایستاده است خیلی مشکل می شود برای مقابل کلوب مرکزی. بله البته دسته خطلون و کوکتوش هم
яке аз бозиҳои ҷолиб. Ташаккури зиёд ва дӯстони азиз, дар меҳмонии барномаи 90 дақиқа чун ҳамеша коршиноси футбол, мураббии хизматнишондадаи ҷумҳурии Тоҷикистон ои ба футбол Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев қарор доштанд, қаҳрамони 6 каратаи Тоҷикистон бо ҳайати дастаи Регартадаст ва борҳо дар ҷоми кишвар ва ҳамчунин аз хотир набаронем ки дар ҷоми президент конфедератсияи футболи Осиё 3 маротиба дастаи Регартадастро муваффақ гардондан, яъне 3 маротиба дастаи Регартадаст ба ғолибият мушарраф гардааст. барои ширкататон изҳори сипос мекунем дар барномаи 90 дақиқа ва дӯстони азиз хотиррасон мекунем ки барномаи таҳлилии 90 дақиқа мустақиман ҳамин ҳоло манзури шумо гардид ки акнун ба поён расид ва фикр мекунам дар даври оянда мо роҷеъ ба бозиҳои даври ҳаштум ва ҳолатҳое ки дар даври ҳаштум мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегиранд гуфта мегузарем. То барномаҳои оянда сеҳатманду пирӯз бошед.